आज सबसे आगे very important लगा और awareness news pra शुरू करबो होइले भी नतुन होय गेना इतु भिडिओ सासे कोइले मोरम pra subscribe को दिबी और इतु भिडिओ तो लाइक को दिबी शेयर को दिबी कोइ गेना इतु सबसे आगे अपनी खान के रिक्वेस्ट करी आसे तो क्वान निशिना आजि काली स्कैमर्स खान pra मोय खान लगा फोन नंबर टी मानी फोन टी टेक्स्ट फताई आसे आरो कोई आसे कि अपनी पूरा पीएम किसान अप्लाई करिगेना पैसा खाए आसे कोइले इतु लगा फायदा उठाबी कोई आसे पीएम किसान खा मानु खान कारणी इतु किबा दांगुर अपॉर्चुनिटी आहे आसे कोइगेना आरो जुति अपनी खान पूरा पीएम किसान अप्लाई करिगेना रिचेक होइगेना नहोले इत्या तक इतु पैसा ना खाइगेना आसे कोइले अप्लाई करिबी ताइ खान पूरा दिबो कोइगेना इतु लिंक फताई आसे कोइसे तो मैं खान पूरा पैसा लगा ललाज दितु जाबले आसे पीएम किसान ती फ्री पूरा पैसा खाबले मन आरो पैसा खाय आसे कोइले आरो इतु पूरा दांगुर फायदा उठाबले मन तो इतु तामती मैं खान पूरा इतु लिंक क्लिक पूरा लोगो लोगो ताइ खान पूरा वेरिफिकेशन लगा प्रोसेस ती लई जाय आसे आरो फोन नंबर खान वेरीफाई करबो कारणी आरो फोन नंबर खान ताति एड करबो कारणी ओटीपी मांगे आसे इतु तो के लगा होइले भी ओटीपी तो लय थाके खाली बैंक ती न होय इतो कारणी মই খান फोन नंबर इतु वेरीफाई करबो कारणी ओटीपी दिया से इतु पिछेती ताय खान प्रा মই खान लगा बैंक अकाउंट लगा पैसा पूरा लय दिया आसे इतु निशना हैदराबाद टीवी मानु एकजन लगुती इनिका होयगेना ताय लगा पैसा 1.9 लाख खाइ दिगेना आसे माने 1,90,000 पैसा खाइ दिसे कोयासे इतु कारणी मोरुम पूरा हुशार करबी अंदाज पंदाज पूरा अपनी लगा पैसा इनिका ना हराबी कोइगेना इतु सबसे आगे अपनी खान के जनाई दी आसे आरो इतु लगा खबर तो मैं खान पूरा हुनिसे की कारणी आसे कोइले नागालैंड ती आमा एकजन नहले माकी एकजन तार लगा नाम तो सुलिका चिशी आसे तो इतु लगा खबर तो जासाल 2024 नवंबर और दिसंबर फाले भी बिशी वार्ड हो जाइसे पूरा मीडिया प्राताय लोगोती इनका इंटरव्यू लइगेना वीडियो भी मोर देन 5-6 लाख व्यू हा खन भी आसे होइले भी इतु लगा मामला तो खत्म होइसे भाबिसिले और भी आज 2025 जनवरी डेट 17 ती आरबीआई खान प्रा नोटिस फताई आसे आरो कोय आसे इतु मिसुलिका चिशी परा इत्या तक ऑथराइज डिपॉजिट कलेक्ट करि आसे कोइसे मानु लोगोती परा इतु कारणी वार्निंग और अवेयरनेस फताई आसे ताई तु ऑथराइज नाइ कोय आसे ताई खान कारणी काम ना करे ताई तु इनिका निजो परा मानु के स्कैम करे आसे ताई लगा काम करे आसे कोइसे इतु कारणी कोन कोन होइले भी ताई लोगोती ऑथराइज दिगेना के होइसे कोइले निजो लगा प्रॉब्लम होबो कोय आसे आरो इतु निशना इतु लगा खबर तो पूरा मीडिया ती आरो इतु वीडियो तो पूरा मानु लोगोती शेयर करबो लागि आसे क्वा निशना इतु लगा खबर तो जासल पूरा जय आसे होइले भी तक भी इनिका हा कारणी इनिका कुरिया आसे तो इतु की लगा मतलब आसे कोइले इतु आमा पूरा मानु लगा पैसा इन टर्म्स ऑफ crores रुपीस इनिका स्कैम कुरिगेना खाय आसे क्वा लगा खबर आसे होइले भी क्वा निशना इतु आमा पूरा इतु मीडिया खान के भी क्लैरिफाई कु दिसे ताय लगा गलती ना थाका लगा आरो की होइसे इतु खान पूरा सब पानी उलाई दिसे होइले भी निका होय आसे इतु कारणी मोरम पूरा आरो भी हुशार करबी कोइगेना इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे आरो सबसे दांगुर खबर तो इनिका आसे कि जा कली डेट 16 ट्रस्टेड टी नागा आर्मी मानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड खान पूरा दांगुर ऑर्डर पूरा नागालैंड ती उलाई दी आसे आरो ताय खान पूरा इतु ऑर्डर टी कोइगेना आसे कि नागालैंड ती कौन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खान हॉबी बिजनेस लगा ऑर्गेनाइजेशन खान हॉबी ताय खान पूरा इतु लोकल मार्केट के कंट्रोल करिगेना आरो ताय खान पूरा किबा बिजनेस करिगेना ताति लोकल मार्केट ती स्पेसिफिक आइटम खान कारणी डीलरशिप लगा इनिका दीगेना टैक्स खान कलेक्ट करा लगा तो इलीगल होय जाबो कोय आसे आरो इतु पूरा
প্ৰেক্টিছ কৰা লগা পৰা absent হৈ যাবি কৈ আছে দূৰ যাই যাবি কৈ আছে আৰু ইনিকা কৰাটো অথৰাইজ নকৰিব ইলিগেল হ'ব আৰু কোন কোন হবি ইটো লগা ফলো আপ কৰিছে কৈলে ইটো লগা সেম প্ৰেক্টিছ কৰিছে কৈলে ডাঙৰ লিগেল একশ্যন ল'ব কৈ আছে আৰু এইটোতো ডাঙৰ খবৰ আছে ইটো কাৰণে ইটো বি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু সবসে খুশি খবৰটো ইনিকা আছে কি समातो टाउन ती जगह एकता लगा फॉर्मर हेड जीबी लगा इतु बाचा खन अरो ताती ट्राइबल काउंसिल लगा एडवाइजर ताई खन प्रा मिलाई गेना ताती नीडी मानुखन मानी एकदम लगा मानुखन माथी ना थका खन के एकदम फ्री प्रा मानु 21 लोगोती माथी एकदम फ्री प्रा गिफ्ट दी शोकया से इसुर लगा नाम प्रा আৰু ইনিকা বাহাল তাৰিকাতি পৰা আৰু এইটোতো পুৰা মিডিয়াতে ওলাই আছে ইনিকা নাগালেণ্ডি মানুহখন পৰা ফ্ৰী পৰা মানুহকে মাথি দিয়া কাৰণে আৰু ইটো লগা নতুন কলনী খুলি দিয়া আছে কৈছে আৰু ইটো লগা কলনী নামটো কোৱানছনা ফৰ্মাৰ HGB লগা নাম আফটাৰ টি পৰা দি গেনা আছে সবা কৈ গেনা হইলেবি ইটো সবাটো চাৰমালটি পৰা গুছি গেনা ইটো অল সবা নিউ সবা ৰাখা লগা না হয় ইটোতো দুসৰা समातो टाउन फाले लगा नतुन कॉलोनी खोली आसे आरो क्वानसना इतु मोरा लगा HGB लगा इतु बाचाखन आरो ताती लगा ट्राइबल लगा लीडर लगा एडवाइजर ताई खन प्रा मिलाई गेना कुरिशे कोय आसे आरो इनिका नागालैंड ती इसु लगा नाम प्रा पोर मानु खन के लगा मानु खन के इनिका गिफ्ट दिया तो मदद करा तो एकदम डांगुर एग्जांपल एकता दिखाई दिसे इतु कारणे इतु भी अपडेट अपनी खन के जनाई दी आसे खाली तीन होय गेना इतु मानु खन पुरा एकदम फ्री पुरा इतु कॉलोनी लगा डांगुर गेट पि ताई खन पुरा बनाई दिबो कोया आसे इतु गेट बनाबी बेसी पैसा खर्चा होय जाय तो इतु पुरा बहाल को पाबो नाजिने इतु कारणे इतु भी एकदम शॉर्ट पुरा जनाई दी आसे आरो खबरটো ইনিকা আছে কি যা কালি ডেট 16 টি নিউল্যান্ড লাগা ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আरो তাতি লাগা ডিসি তাইখান ডিসি লা কনফারেন্স হল টি প্রা ডাঙ্গুর মিটিং রাখিছে কয় আছে আरो এটু মিটিং রাখা তো নিউল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট টি কোনবা জায়গাটি গভর্নমেন্ট স্কুল খুলিবলে লাগা আरो কি বিল্ডিং অফিস লাগা বানাবলে লাগা এটু মিটিং রাখিছে কয় আছে রেকমেন্ড করা বাজু কো থাকিছে কয় আছে এটু তান্তি ताती लगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड और डीसी खान प्रा अप्रूव कुरशे एग्री कुरु लोइशे की ताई खान प्रा ताती जगह एक ताती प्राइमरी स्कूल माने गवर्नमेंट स्कूल एकता खोलिबो कोइशे और इतु लोगोती ताई खान प्रा डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस लगा नतुन बिल्डिंग माने गवर्नमेंट लगा बिल्डिंग भी बनाबो कोय आसे और इनिका नतुन डिस्ट्रिक्ट पा लोगो डेवलपमेंट करा शुरू होई जातो खुशी खबर आसे बहाल आसे इतु कारण इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे आरो सबसे डांगुर खबर तो इनिका आसे कि वेस्ट बेंगल लगा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लगा गवर्नमेंट खान प्रा ताती गवर्नमेंट डॉक्टर इतु भी एकदम सीनियर आरो ताती हॉस्पिटल लगा हेड डॉक्टर्स खान पूरा मिलाई गेना 12 डॉक्टर्स के डायरेक्ट सस्पेंड करिसे कोय आसे आरो खाली सस्पेंड नो होई गेना CID खान के ऑर्डर दिशे इतु ला केस दिशे इतु डॉक्टर्स खान लोगोती बहाल प्रा केस इन्वेस्टिगेट करबी कोय आसे के कारणी आसे कोयले रिसेंटली आमा एक जन ताई तो खाली 32 इयर्स आसे ताई प्रा इतु हॉस्पिटल ती प्रा बाचा जनाम दिशे कोय आसे होइलेबी विदिन 12 आवर्स ती प्रा इतु आमा मोर जाइशे कोय आसे आरो इतु लगा ऑपर्टी दूसरा इतु आमा खान कोन बाचा जन्म दी থাকে তাই খান লগতি বি ইনিকা সেম প্রবলেম উলা শুরু হইছে কয় আছে আর কোয়ানছিনা ইতু আনফরচুনেটলি আমা একজন মরিছে ইতু কারণে তাতি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট খান প্রা ইতু মারা লাগা ফ্যামিলি কে 5 লাখ দি গেনা আছে আর ইতে কোয়ানছিনা পুরা অর্ডার দিছে ইনিকা সাসপেন্ড করি গেনা আর বি কেস ইনভেস্টিগেট করবলে তাই খান প্রা কিবা নেগলিজেন্স করার কারণে आरो इनिका गवर्नमेंट खान प्रा हॉस्पिटल ती इनिशिएटिव ला तो ভাল আছে इतु कारणे नागा मानु खान अपनी खान हॉस्पिटल ती ट्रीटमेंट लय আছে কইলে একদম অলপ ছোট মতো বিমার হই গেনা হসপিটাল গুছিছেলা আরো বেশি সিরিয়াস হওয়া লাগা আরো ইনিকা अचानक প্রা পেশেন্ট মরা লাগা তো কোশ্চেন করব লাগিয়া আছে
ভাল পৰা হৈ দিব লাগে আছে কিনেকা কি হৈছে দাৱাই এক্সিস্টেন্স কি ঢালিছে এটো খান পুৰা ৰিপৰ্ট ৰাখিব লাগে আছে এক্সপায়াৰ হৈছে না নাই এটো লাগা টেম্পৰ কৰিছে না নাই এক্সপায়াৰ ডেট খান তো মই খান ভাল পৰা চেক কৰিব লাগে আছে কি কাৰণে আছে কলে নাগালেণ্ড তো মই খান কি শিকাৰ নহলে মিঠাই খান কি কিনা টাইম টিভি এক্সপায়াৰ ডেট তো চাই থাকে হইলেবি কিবা ইনিকা মেডিকেল লাগা দাৱাই খান লাগা আহিব কিতেবি ইনিকা এক্সপায়াৰ ডেট তো চেক না কৰে আৰু ডক্টৰছ খান পৰা কি কয় ইটোই আচ্ছা কৈ কেনা ফলো কৰে ইছুৰ নিচিনা আৰু কিবা গলতি হইলেবি এটো তো তাতি তাই লাগা পেশেন্ট না গলতি আছে ডক্টৰছ খান তো কিনিকা ভগৱান একটা নিচিনা আছে গলতি কৰিব কৈ কেনা ইমান তাক লাগা ভাবনা ৰাখে এটো কাৰণে এটো খান বি আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজ তিনিকা আছে কি যা কালি জানুৱাৰী ডেট 16 তে পৰা লৈ গেনা এতে ফিউচাৰ তক টু গভর্নমেন্ট খান পৰা অর্ডার একটা পাস কো দিছে আৰু পুরা টেলিকম লাগা ডিপার্টমেন্ট খান কে হ্যান্ডওভার কো দিছে কোন হইলেবি সিম কার্ড কিনি আছে কইলে ইতে নিজর লাগা থাম্প ইনিকা আধার কার্ড লিংক করবলে কম্পালসরি হইছে এটো পিতুর লাগা কি রেকর্ড মারবলে হয় পয়লা পৰা ইনিকা হই গেনা আছে আধার কার্ড তো কম্পালসরি হই গেনা মই খানা থাম্প ইনিকা তাতি মেশিন একটাতি মারি গেনা লই থাকে হইলেবি ইতে তাক কোনবা পৰা ব্লেক টিপরা তাই লাগা নাম পৰা এটো সিম কার্ড বেশি উলাই গেনা ব্লেক টিপরা বিখায়া আছে তো গভর্নমেন্ট খান পৰা ডাইরেক্ট অর্ডার দিছে এটো খান তো কিতেবি একসেপ্ট না করব কয় আছে নিজর লাগা নেটওয়ার্ক এরিয়া নিজর লাগা পিতুর লাগা আইডেন্টিফিকেশন তো কম্পালসরি হইছে দুটি ইনিকা লাগা কোন হইলেবি ইলিগালি কাম কৰি গেনা থাকিছে কইলে ডাঙৰ পানিশমেন্ট দিব কয় আছে কিলা মানি এতে স্ক্যামার্স খান পৰা ফোন একটা ইউজ কৰি গেনা এটো সিম কার্ড বেশি ইউজ কৰি গেনা মানুকে স্ক্যাম কৰি আছে হইলিবি ইতে ইনিকালা সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট হইছে কইলে স্ক্যামার্স খান লাগা ফোন নাম্বার পাইছে কইলে তাই লাগা অরিজিনাল নাম চেহারা আৰু এড্রেস খান উলাবো কয় আছে আৰু ইতে কোন বি স্ক্যামার্স খান তো সিম কার্ড চলাই গেনা ইনিকা স্ক্যাম করব না পারবো কয় আছে কিলা মানে অটোমেটিকলি তাই লাগা হুসা লাগা এটো এড্রেস খান উলাবো কয় আছে আৰু ইতে তো পয়লা নিচিনা ব্লেক টিপরা সিম কার্ড লব না পারবো কয় আছে আৰু মানুহ একজন লাগা নাম পৰা বেশি উলা খান বি কোশ্চেন করব কয় আছে কিলা মানে তাই খান পৰা ইনিকা সিম কার্ড তো একদম ডাঙৰ দাম পৰা স্ক্যামার্স খান কে ইনিকা বিখা কারণে আৰু এটো ডাঙৰ খবৰ আছে এটো কারণে তুবি আপডেট আপনি খান কে জনাই দি আছে আৰু খবৰটো ইনিকা আছে কি ইতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ খান পৰা পয়সা আৰু বন্দুক খান তো ইউক্রেন কে ঠিক পৰা সাপোর্ট কৰি গেনা আহে আছে ইতু নিচিনা আৰু রাশিয়ান খান বি তাই খানা নতুন সাথী পাইছে এটো তো নর্থ কোরিয়া আছে নর্থ কোরিয়া খান পৰা নিজর আর্মি খান বি ফাটাই গেনা লড়াই করবলে দিয়া আছে তো ইতু লাগা লিংক টিপরা আৰু বি নর্থ কোরিয়া আৰু রাশিয়ান খান পৰা কনফার্ম কো দিছে ইতে ইতু সাল লাগা রাশিয়ান লাগা ভিক্টরি ডে প্যারেড টি ইতু মে ডেট 90 কোরিয়া লাগা আর্মি খান বি আহি গেনা পার্টিসিপেট করবলে আছে কইছে মানে নর্থ কোরিয়া লাগা আর্মি খান বি রাশিয়া তি গুছি গেনা ইতু ভিক্টরি ডে লাগা প্যারেড করব কই আছে আৰু ইতু কারণে আৰু বি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ খান তো ঠিক পৰা গুছা উঠা আছে ইনিকা তাইজন ফ্রেন্ডশিপ বাহাল পৰা ইনিকা আৰু বি বিল্ড কৰা কারণে ইতু কারণে তুবি আপডেট আপনি খান কে জানাই দি আছে এন্ড গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও টিল দ্য এন্ড নতুন আছে কইলে মরম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি এটা তাক বি সা আছে কইলে মোলা ভিডিও তো শেয়ার বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি কইনা তুবি আপনি খান কে রিকোয়েস্ট কৰি আছে